Segala pujian dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya kita boleh dipertemukan kembali dalam rangkaian acara Couples Convention dengan tema Cherish the Love. Dan pada siang hari ini, sebelum kita akan memulaikan sesi terakhir, pada sesi kali ini kita akan bersama-sama mengikuti seminar. Tentunya seminar ini sangat relevan dengan kehidupan rumah tangga kita, yaitu Balancing Work and Family. Seminar ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Rudi Baloyo dan akan dialih bahasakan oleh Pendeta Yohanes Dolok Saribu. Good afternoon. Selamat siang. You all look beautiful and handsome this afternoon. Semua saudara terlihat ganteng-ganteng dan cantik-cantik. So why don't you look at your partner now Coba lihat pasangan saudara and say something to make her and him happy. dan katakan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Maybe you admire her beauty, Mungkin saudara mengagumi kecantikannya. or maybe you appreciate the long years of your marriage. Atau juga saudara boleh menghargai lamanya pernikahan saudara. Are you glad that you are here in this convention? Seberapa dari kita yang bahagia pada sore hari ini? Yeah, we have to rekindle, the spark in our marriage. Kita perlu membuat satu api yang semakin menyala di dalam pernikahan kita. Before the commitment ceremony, I was assigned to discuss one particular topic. Sebelum kita masuk kepada komitmen, beliau diminta untuk membahas satu topik. Balancing work with quality time with our family. Menyeimbangkan pekerjaan antara waktu yang berkualitas dengan kita punya keluarga. Topik ini sangat relevan bagi kita para pendeta khususnya. I was working in our college in Central Philippines. Beliau bekerja di kita punya universitas yang ada di Filipina Tengah. As Vice President of Student Affairs. Sebagai wakil presiden membidangi, ini PR3 lah ke So Indonesia. I'm responsible for the affairs of the student. Jadi beliau bertanggung jawab terhadap hubungan dengan mahasiswa. One Friday afternoon, me and my wife went to the city of Bacolod Pada satu Jumat sore beliau dengan istri pergi ke Bacolod to buy something in preparation for the Sabbath. untuk membeli sesuatu yang digunakan untuk persiapan menyambut hari Sabat. And while we were walking, Sementara mereka berjalan, I saw two gentlemen. beliau melihat ada dua pria. They are walking, but one is walking, but the other is doing like that, trying to hold on to the other person. Yang pertama jalan di depan, yang kedua seperti bergelayut di orang yang pertama. It was around maybe 4 o'clock in the afternoon. Kurang lebih 4 sore waktu itu. And so I was so intrigued. It's still early, and yet I can see that the other person has a problem. Saya bisa lihat ini orang yang di belakang ini ada sedikit masalah. And so when I look at these two guys, Ketika saya melihat dua orang ini, I sensed that I knew the other person who was doing like that to the person in front of sepertinya him. saya kenal orang yang di belakang yang bergelayut di orang yang pertama. It seems that he is a student of our school. Kayaknya dia ini salah satu mahasiswa di sekolah kami. So while they were walking, I tried to follow, Jadi sementara mereka berjalan, saya coba ikuti. and they reached the corner that they are trying to get a taxi. Jadi di satu perempatan mereka coba untuk menghentikan sebuah taksi. And so I came closer, Saya coba berusaha mendekat kepada kedua orang ini. and sure enough, I knew the student, the person is a student of our school. Dan saya sangat pasti, yakin bahwa ini salah satu yang di belakang adalah salah satu mahasiswa And kami. he is not just any student. Dan ini bukan hanya mahasiswa. He is the son of my colleague director in the union. Tapi dia adalah salah satu orang anak dari direktur yang ada di Uni. So I was concerned what is happening to him. Jadi saya coba perhatikan, saya peduli apa yang terjadi sama orang ini. And so I asked the guy, where are you going? Where are you going? Lalu saya tanya sama mereka, kalian mau kemana? And they said, oh, I'm going to my place.
Oh, saya mau pergi ke tempat saya. And so I said, what happened to him? Lalu saya tanya, apa yang terjadi dengan dia? And he tried to evade my question. Dan sepertinya dia coba menghindari pertanyaan So saya. I said, no, let's go to the hospital because we have Bacolod Sanitarium in hospital. Oke. Let's go to the hospital. Kalau begitu, mari kita pergi ke rumah sakit kita yang ada di Bacolod. And so we get a taxi and went directly to the hospital. Lalu saya stop taksi, lalu pergi kami ke rumah And sakit. the guy cannot stand straight. Lalu orang ini tidak bisa berdiri tegak. He was actually drunk. Kalau dia berdiri, jatuh. And I learned that his father, he has a seminar in that mission. Karena saat itu dia sedang bikin seminar di daerah itu. And so when I heard about it, I went to him and said, your son is in the hospital. Lalu saya datangi papanya, lalu saya bilang, anakmu lagi di rumah sakit. And he said, why, what happened to him? Loh, apa yang terjadi sama anak saya? And I said, it seems that he is drunk. Sepertinya mabuk. Terlalu banyak cap tikus tuh. Then I said, can I bring him here to you? Boleh saya bawa dia kepadamu? He said, no, I'm conducting a crusade. Jangan, a saya seminar. lagi KKR, jangan bawa dia sama saya. And they said, please pastor, help me, bring him to the college. Oh, pendeta, tolong saya bawa dia ke universitas. So I brought the son to the college. Jadi saya bawa anaknya ini ke universitas. And then I brought him to our house. Saya bawa anaknya ini ke rumah kami. So I let him eat. Saya kasih makan. And when he was already able to talk, Dan ketika dia sudah mulai bisa bicara, I had a heart-to-heart talk with him. saya bicara dari hati ke hati dengan anak ini. And of course, his father was my close friend. We were ordained together in the ministry. Jadi, tapi papanya ini adalah sahabat karib saya dan juga sama-sama diurapi. So I need to know what happened to this guy. Jadi saya mau cari tahu apa yang terjadi dengan anak ini. So I asked him, what happened to you? Lalu saya tanya, kamu kenapa? Your father is a pastor. Papamu pendeta. And you are doing something here in the college which will embarrass him, embarrass your family. Tapi kamu melakukan sesuatu di kampus ini yang mempermalukannya dan mempermalukanmu juga. And he started to cry. Lalu dia mulai menangis. Then he related his story. Lalu dia coba hubungkan kisahnya. He said, yes, I'm a son of a pastor. Ya, saya adalah anak seorang pendeta. But my father was so busy always traveling that he neglected us. Tapi papa saya terlalu sibuk And when he sampai comes home, mengabaikan anak-anaknya. I want to talk to him, but he said, oh, sorry son, I'm so tired. Jadi ketika anaknya mau datang sama dia suka bilang, aduh sudah Jo, so Just go to papa your lagi room. capek. Udah masuk kamar saja. Just go to your room. Masuk kamar lah. And it happened, as he was growing with Dan his itu brothers. terus berlangsung seiring pertumbuhan anak ini. So there is that feeling of being neglected by this child. Jadi itulah yang dia rasakan, merasa diabaikan. So he did something to get the attention of his father. Jadi sebenarnya dia melakukan itu supaya mencari perhatian papanya. Many of you have little children. Saya percaya banyak dari antara saudara yang punya anak kecil, termasuk I saya hope juga. when they grow up, they will not be like this. Doa kami, kiranya ketika mereka bertumbuh dewasa, mereka tidak seperti anak tadi. So while they are still in your family, as they grow, please don't neglect giving time for them. Jadi, sementara mereka saat ini masih berada di dalam pengawasan saudara, tolong jangan abaikan mereka, perhatikan mereka. You might be very successful in your ministry, but failed in your family. Mungkin saja kita berhasil dalam pekerjaan kita, tapi So let's anak-anak kita study gagal. how we can balance our work, our ministry with the presence with our family. Itu sebabnya apa yang perlu kita buat untuk menyeimbangkan antara pekerjaan pelayanan kita dan juga keluarga kita. Remember this text? Ingat ayat ini? Let's read together. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. There is a time for everything and a season for every activity under heaven. There is time for you to work. Ada waktu bagi saudara untuk bekerja. There is time for you to do your ministry. Ada waktu bagi saudara untuk bekerja dalam pelayanan. But don't forget that you need to have time with your family. Tapi ingat,
jangan abaikan waktu bersama keluarga. You need to balance this. Saudara perlu menyeimbangkan kedua hal ini. Because if you are not careful, Karena kalau tidak berhati-hati terhadap hal we ini, spend more time with our work and ministry dan saudara meluangkan lebih banyak waktu dalam pekerjaan dan to the pelayanan, neglect of the most important people in our family. bisa mengabaikan yang terpenting keluarga kita, anak-anak dalam keluarga kita. So achieving a balance between work and family is important to a person's success into the overall quality of our life. Jadi, mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga adalah sangat penting untuk kesuksesan karir seseorang dan kualitas kehidupan secara menyeluruh. So you need to decide when to spend you need to decide when to spend time with your loved ones and time with your work. Jadi saudara perlu memutuskan, mengetahui mana meluangkan waktu yang terbaik untuk orang-orang yang kita kasihi, dan juga kapan meluangkan waktu fokus pada pekerjaan. Because learning about this balance can help you to become more proactive and happy throughout your life. Karena kalau kita belajar tentang menyeimbangkan kedua hal ini, akan menolong saudara proaktif dan bahagia di sepanjang hidup kita. So balancing work and family is not an easy task. Jadi menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga ini bukanlah satu tanggung jawab yang mudah. I've experienced it myself. Beliau mengalaminya sendiri. I'm just so glad that by God's help, we were able to raise our children, and now all of them are faithful to the church and they're doing great in their respective work. Saya percaya dengan pertolongan Tuhan, bersyukur anak-anak kami bertumbuh dalam iman tentunya, dan mereka setia saat ini di dalam gereja. So, balancing work requires a conscious effort to prioritize, communicate, and establish a healthy boundaries. Itu sebabnya keseimbangan yang kita pelajari ini menuntut satu usaha yang penuh kesadaran untuk memprioritaskan komunikasi dan membangun satu batasan-batasan yang sehat. So you need to think of effective strategies that will prioritize your work. You can even delegate or setting clear schedules and prioritizing also yourself. Oke, jadi itu sebabnya diperlukan strategi-strategi yang efektif, itu termasuk untuk bikin urutan prioritas terhadap tugas, mendelegasikan tanggung jawab, dan yang penting ini menarik, merawat diri. Remember, God has given us our families. God has Ingat given us bahwa our Allah telah families. memanggil kita, memberikan kepada kita keluarga-keluarga, And He has called us in our work. dan Dia telah memanggil kita dalam pelayanan ini. Two very important responsibilities Ini adalah that we tanggung face. jawab, dua tanggung jawab yang penting. And we need to fulfill both, Dan kita harus memenuhi keduanya. not to neglect the other. Jangan mengabaikan salah satu dari antaranya. Apostle Paul said, "Be careful then how you live." Karena itu perhatikanlah dengan sama-sama bagaimana kamu hidup. Not as unwise, but as wise. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Making the most of every opportunity. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Because the days are evil. Karena hari-hari ini adalah jahat. Therefore do not be foolish, Sebab itu janganlah kamu bodoh, but understand what the Lord's will is. tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. So-